वेलकम टू प्रत्युष एचएससी क्लासेस को आज आम देखा आलोचना करवा प्लस टू सेकेंड इयर रो फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान रो प्रथम विषय डेमोक्रेसी गणतंत्र। गण माने लोक, तंत्र माने शासन। तेणु ए गणतंत्र विषय रे आमे वर्तमान आलोचना करवा। तो पॉलिटिशियन लॉर्ड ब्राइस को मतरे जो सरकार रे शासन क्षमता कौन से निर्दिष्ट श्रेणीर लोकों हाथ में न रही कौन से निर्दिष्ट श्रेणीर लोकों हाथ में न रही समग्र गोष्ठीर सदस्य मान हाथ में आईन गुड़िक न्यस्त थाए ताको ही गणतंत्र कहा जाए। एवं गणतंत्र मीनिंग देखिबा तो गणतंत्र एभली जो बहुल व्यवहृत शब्द यार व्याख्या करिवार कौन आवश्यकता अनुभूत हुए ना जे ग्रीक भाषा रे जो डेमोक्रेसी दुईटी शब्द आसी डेमोस एवं क्राटस बा क्रासिया। डेमोस एवं क्राटस बा क्रासिया। डेमोस अर्थ गण, क्राटस अर्थ क्षमता। ओके, तो ये जो गण और क्षमतार समन्वित मिसिकी समन्वित शब्द रे यार उत्पत्ति कहार ना डेमोक्रेसी बा गणतंत्र उत्पत्ति। यार आक्षरिक अर्थ है गण शासन, लोकमानंकर शासन। ओके, अर्थात जनसाधारण द्वारा परिचालित शासन है गणतंत्र। जनसाधारण द्वारा ही प्रचलित बा जो परिचालित हुई है जो शासन ताकू गणतंत्र कहला। राष्ट्रविज्ञानर जनक अरिस्टोटल उनको मतरे जदियो गणतंत्र होउची सुजनतंत्र रो निकृष्ट रूपांतर आधुनिक काल रे किंतु गणतंत्र को समस्त शासन व्यवस्था मध्य श्रेष्ठ तथा आदर्श शासन व्यवस्था रूपे वर्णना करा जायछि। सम डेफिनेशंस अबाउट डेमोक्रेसी जोटा तो कहली लॉर्ड ब्राइस मतरे जो सरकार रे शासन क्षमता कौन से निर्दिष्ट श्रेणीर लोकों हाथ में न रही समग्र गोष्ठीर सदस्यों हाथ में आईनतः न्यस्त थाए ताकू गणतंत्र बोली कहा जाए अकॉर्डिंग टू लॉर्ड ब्राइस। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सिलिंग मतरे गणतंत्र एपरी एक शासन व्यवस्था जो समस्तंकर अंश थाए जो कि समस्तंकर अंश थाए एवं पूर्वतन प्रख्यात राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन उनको मतरे गणतंत्र है लोकमानंक पई एवं लोकमानंक द्वारा प्रतिष्ठित सरकार। लोकमानंक पई लोकमानंक द्वारा एवं लोकमानंक द्वारा लोकमानंक पई प्रतिष्ठित सरकार। ओके, तबे क्लासिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी गणतंत्र को साधारणतः दुई भाग में विभक्त करा जाइए। प्रत्यक्ष गणतंत्र, परोक्ष बा प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष गणतंत्र एवं परोक्ष गणतंत्र बा परोक्ष गणतंत्र एक अन्य नाम अच्छे प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र। तेबे यही गणतंत्र विषय आम किसी एमसीक्यूज डिस्कशन करिबा। ओके, प्राचीन ग्रीस और स्विट्जरलैंड रे गणतंत्र प्रचलित। प्राचीन ग्रीस और आधुनिक स्विट्जरलैंड रे क्यों प्रकार गणतंत्र प्रचलित थिला? परोक्ष, प्रत्यक्ष, प्रतिनिधिमूलक, मूल्यबोध भित्तिक। राइट आंसर प्रत्यक्ष गणतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, डैश बा क्यों गणतंत्र रे समस्त नागरिक प्रत्यक्ष भाव सरकार रे अंशग्रहण करि परिथांती? क्यों गणतंत्र रे? डायरेक्ट डेमोक्रेसी रे, प्रत्यक्ष गणतंत्र रे। नेक्स्ट,
ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ନୀତି। ଆନ୍ସର, ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ନୀତି ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ, ଇଲେକ୍ସନ। କିଏ କହିଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସରକାର ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସରକାର? ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି ଏବେ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆବ୍ରାହିମ୍ ଲିଙ୍କନ୍। ହୁ ସେଡ୍? ନା ଆବ୍ରାହିମ୍ ଲିଙ୍କନ୍ ସେଡ୍। ଓକେ। ସିଲିଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅଂଶ ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅଂଶ ବା ଭାଗ ହେଇପାରିବ। ଓକେ। ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରୂପେ କିଏ ପରିଚିତ? ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରୂପେ କିଏ ପରିଚିତ? ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଗଣତନ୍ତ୍ର କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଫର୍ ପିପଲ୍ସ। ଓକେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ, ନକ୍ସଲବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ଏବଂ ଯାହାର ଅର୍ଥ ଏବଂ ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଡେମୋସ୍ ଏବଂ କ୍ରାଟସ୍ ବା କ୍ରାସିଆରୁ ଆସିଅଛି। ଡେମୋସ୍ର ଅର୍ଥ ଲୋକ ବା ଗଣ, କ୍ରାଟସ୍ର ଅର୍ଥ କ୍ଷମତା। ଓକେ, ଡେମୋସ୍ ଅର୍ଥ ଲୋକମାନେ, କ୍ରାଟସ୍ ଅର୍ଥ କ୍ଷମତା ବା ପାୱାର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଗଣ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ, ରେଫରେଣ୍ଡମ୍, ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ, ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ରିକଲ୍। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି, ଡେଫିନେସନ୍ କହିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଉଛି ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର, ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଦ୍ୱିସଦନୀୟତା, ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ଓକେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାରର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାସନ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ଉପାଦାନ ନୁହେଁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାସନ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ଆନ୍ସର। କେଉଁଟି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଭବ ଅଟେ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ। ଯେ ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସାମାଜିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଇଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସମସ୍ତ। ଓକେ। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଲି, ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ। ନେକ୍ସଟ, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେଉଁ ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ? ସରକାରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସରକାର ପରିଚାଳନାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ଓକେ। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେଉଁ ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ରିଟ୍ ଅଧ୍ୟାଦେଶ। ଓକେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ କେଉଁ ସର୍ଭେ ଅଧିକ ବଳିଷ୍ଠ ଅଟେ? ସମସ୍ତ ସର୍ଭେ, ଯେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନାଗରିକତା, ଜାଗ୍ରତ ନାଗରିକତା, ଅର୍ଥନୈତିକ ନାଗରିକତା, ସମସ୍ତ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ, ଗଣ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ ବା ରେଫରେଣ୍ଡମ୍। ଗଣ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ ବା ରେଫରେଣ୍ଡମ୍ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍, ଯେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ମାଧ୍ୟମ, ଅସ୍ଥି ସୂଚକ ମାଧ୍ୟମ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ମାଧ୍ୟମ, କ'ଣ? ନା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ ଗଣ ମତାମତ ଗ୍ରହଣ। ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବା ଇନିସିଏଟିଭ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଣ୍ଟନରେ ଲୋକମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଓ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲେଣ୍ଡସମାଇଣ୍ଡ। ଓକେ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ ଗ୍ରାମରୁ ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ନକ୍ସଲବାଦୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଓକେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନକ୍ସଲବାଦୀ। ନେକ୍ସଟ, ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ମେ 25,
सतसठी 1967 मे 25 ओके भारत में 2011 भारत में अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अनुजाई पुरुष साक्षरता हार केते 82.14% 82.14% ओके सत एवं केवल निज अंचल विकास चाहूथिबा मतवाद केवल निज अंचल विकास चाहूथिबा मतवाद केउ नाम रे परिचित निज निज अंचल गोटे पर्टिकुलर एरिया तो रिजनलिज्म आंचलिकतावाद ओके भारत में कौन सी व्यक्ति पढ़ी लिखि पारिले तांको कौन कहा जाए कौन कहा जाए शिक्षित बा स्वाक्षर नेक्स्ट गणतंत्र रे संप्रसारण जनित समस्या केउं प्रसंग गुड़िक सूचित करिथाए केउं प्रसंग गुड़िक जे स्थानीय सरकार शासन संस्था को अधिक क्षमता प्रदान करिबा सब स्थान में गणतंत्र मौलिक नीतिर प्रयोग निष्पत्ति ग्रहण प्रक्रिया रे महिला और संख्यालघु श्रेणी अंतर्भुक्तिकरण इत्यादि ओके लास्ट एंड फाइनल गोटे जातिर अधिक प्रभाव और उपयोग को कौन कह जाए गोटे जातिर अधिक प्रभाव और उपयोग को कौन कह जाए जातिवाद इज राइट आंसर ओके तबे आज क्लास किपरि लगिला निहाती कमेंट रे जणाइबे जो माने फर्स्ट टाइम मो चैनल को विजिट करछन्ते लाइक कमेंट शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करेंगे जहाँद्वारा कि एमती सब प्रकार वीडियोज गुड़िक आसो हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स इंग्लिश ओडिया मध्य आसो ओके सब पीडीएफ मध्य प्रोवाइड करा ओके थैंक यू।